خواتاتي مسرخين عليكم جيسبر راكم ملاح باسكو حنا رانا ديما ملاح ميم اذا لي سوجي تاع اليوم راح يردنا بالك ماشي ملاح لانه راني مع خاوتي هنا qui sont des Marocains. Je suis toujours à la COP 22, le grand sommet sur le climat et sur ce monde qui change. واليوم تلاقيت مع جماعة خاوتي qui sont d'une région toute proche de l'Algérie. راكم تشوفوا هذه لا ريجيون واسمها محمد الغزلان. محمد الغزلان هذه منطقة يعني نقولوا قرية ولا منطقة مغربية، قرية مغربية جاية جوست اكوتي تاع لي فرونتيير، اكوتي الحدود تاعنا قدام بشار ومجهة تندوف، يعني بركي بعض كالكو كيلومتر بينهم وبين الجزائر. ومالوريزمون هادو جماعة عندهم جمعية واسمها جذور الصحراء، يفون ان غران فيستيفال دو ميوزيك، يخدموا بزاف مع الجزائريين ولكن الحدود مغلوقة بيننا وبينهم. يامبيش نو فخير دو فار دي اكتيفيتي. انا مع اخ العزيز اعطينا برك اسمك وعرفنا بالمنطقه تاعكم واش راكم ديروا وعلاقتكم مع الجزائريين. حليم السباعي من تراقات محمد الغزلان. محمد الغزلان هي اخر واحه على واد الضرع يعني، وكتبعد على الحدود الجزائريه تقريبا واحد 25 كيلومتر، واللي يمكن نقولوا احنا مع علاقه مع خوتنا الجزائريين بانه في المحاميد قبل 62 قبل لانديبوندونس ديال الجيري كانوا الوطنيين عندنا في المحاميد، وكانوا ناس ما خلاو عائلاتهم حتى لهذه الساعه كاينين في المحاميد. يعني مجاهدين جزائريين خلاو عائلات عندكم باش يديروا الثوره في الجزائر. الناس كانوا كيعاونوهم، الناس ديال المحامد والجنوب الشرقي كانوا كيعاونوا هاد للاسف الشديد الاحداث اللي توالات فرقات لنا الحدود. الان تزيرت الامور بزاف لانه حنا كعائلات فرقاتها الحدود اللي حطتها ربما الاستعمار، حتى هذه الحدود خلى عائلات من المغرب ومن الجزائر مفروقه. هنا عائلات عربيه وعائلات امازيغيه اللي متواجده على طرفي الحدود. المشكل اللي مطروح لنا بزاف هو مساكين هذوك الرحال اللي في الجانب الجزائري كيمشوا لهم دابا الجمال ديالهم ما يقدروش يرجعوهم، ونفس الشيء بالنسبه للرحاله ديال المغرب كيمشوا لهم. وتربات واحد مافيا ديال سرقه الجمال اللي مخصصه وين ما خرج لواحد الشيء الجمال ديالو كيطيروا عليه يدوا ليه. يعني الجمال تاع الجزائريين يتبحروا لهم ما يجيش ريكيبيريوهم، والجمال تاع المغاربه يتبحروا لهم يجي ريكيبيريهم. كاينه مافيا تسرق الجمال تاع المنطقه، كدير كتخلق هذه المشاكل. ربما في القديم كان الناس اللي كيتجلى له مثلا يوغد له الجمل ديالو كيكون عنده الطابع فين ما مشى كيلقاه يردوه له الناس. الان دابا في ظل هذه الوضعيه السياسيه المعقده والجيوبوليتيك تفرقت الحدود ولات الناس كتعاني بزاف. حنا فكرنا في هذا المشروع ديال جذور الصحراء وديال تراقات باش نحاولوا نقربوا بين الاخوه بين خوتنا في الجزائر وخوتنا في المغرب وفي موريتانيا وفي مالي عن طريق لا كولتور، لانه اللي ما قدرنا نوصلوا عليه عن طريق السياسه. لانه تصور انت الناس من الجزائر من تمراست ولا من حدا الحدود من تاب البالت ولا باش يجوا عندهم تقريبا ساعتين الا كانت الطريق مزيانه، اذا خصو يمشي حتى لالجي يدوز لكازا يرجع لينا. ولكن كتقول اللهم نقربوا نحاولوا نقربوا الاخوان بيناتنا. وكانت عندنا واحد الفرصه كبيره تشرفنا بحضور واحد المجموعه جزائريه ديال إمرهان اللي جاتنا من تمرست مع مجموعه ديال الناس اللي لقينا عندنا علاقات وصلات الرحم بيناتنا معاهم. من تمرست لقينا بانه واحد جوج الناس عندهم عائلاتهم في المحامد الغزلان. اذا حنا خصنا نزيدوا نحاولوا بواحد الطوره هادئه باش نقربوا عن طريق الموسيقى وعن طريق الثقافه وعن طريق الفن نقربوا بين خوتنا اللي حبستنا فيه السياسه. ودوك يعني الافنين يعني في المستقبل عندكم دي انيشيتيف راح ديروا دي فيستيفال باش تقربوا بين الجزائريين والمغاربه؟ اسكو كاين مشاريع اخرى في الافنير؟ الحمد لله كاين هذا المشروع ديال المهرجان اللي كيجسد دور المغرب في عمقه الافريقي، يعني علاقه المغرب مع الاشقاء لا في الجزائر لا في موريتانيا ولا حتى على حتى المالي حتى نهر السنغال. يعني احنا وكنفكروا بانه اول شيء احنا كمغاربه ان افارقه الا بغينا ما خصناش نشوفوا الفوق، نشوفوا بعد الا بغينا نكبروا الشجره خصنا نتهلاو في الجذور. دونك ديجا فتحنا هاد لا كونيكسيون من بعد واحد لا كارافان كولتوريل بور لا بي غتدينا il va nous amener vers le Mali et le Burkina Faso et pourquoi pas في الجيري. من بعد ندير واحد لا كارافان اللي كتقرب الناس، كتجمع مجموعه ديال الفاعلين الثقافيين، مجموعه ديال الفنانه، مجموعه من منظمي المهرجانات اللي يمكن نوصلوا حنا بطريقتنا رغم اننا ما عندناش امكانيات كبيره وبالبساطه ديالنا، ولكن نقدروا نوصلوا واحد الميساج ديال لا بي ديال لا توليرونس ديال لا كويزيون سوسيال ديال لا فراتيرنيتي بين هاد لي كومينوتي كلهم اللي كاينين. الان في لاكوب 22 كنقدموا واحد المشروع ديال مدرسه للشباب، ربما الشباب ديال هذه المناطق الصحراويه كامله عبر العالم يولي ان بروجي بيلوت باش نحاولوا واش هو البروجي؟ واش ديروا فيه البروجي هذا؟ البروجي هو خلقنا ليديكاسيون ميوزيكال لي زونفون مع التعليم ديالهم لا لوت كونتر لا ديزرتيفيكاسيون ولا سونسيبيليزاسيون و بلوس لا بريزيرفاسيون دو باتريمون ماتيريال اي ماتيريال دو الصحراء. لانه حنا بالنسبه للنوماد الصحراء
appartient à tout le monde et appartient à personne. Là où il y a les pâturages, là où il y a... Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'État. Si on enferme le nomade dans un périmètre de 10 km, 20 km, ils se sont prisonniers. Parce que dans sa tête, il est libre. Il doit se déplacer là où il y a les pâturages. Il y a des liens, et même les nomades de part et d'autre, ils cèdent pour dire voilà, on va envoyer un éclaireur pour voir là où il y a les pâturages, là où il y a les camps, là où il y a les sources d'eau. Et donc là, il faut qu'on fait une réhabilitation de ce savoir local, de nomades et de oisiens. C'est par cette réhabilitation que ça passe le règlement de ces effets négatifs du changement climatique. Parce qu'il doit être au centre de toutes ces politiques après. Il faut que les gens qui prennent des décisions, qui font des discours, qui sont dans les grands salons, il faut qu'ils descendent, on va voir un peu, au moins vivre une semaine. قولي اخي العزيز اسكو التغيير المناخي هذا لو شونجمون كليماتيك والتلوث لا بوليسيون هل يتهدد في الصحراء تاعنا اسكو لو ديزير est menacé par ce changement climatique Bien sûr, le désert est menacé, mais le thermomètre, c'est l'oasis, parce que là où on sent vraiment le thermomètre, que vraiment la dégradation, parce que dans le désert, lorsqu'on voit le sable, c'est le sable, mais on sent plus vers la population oisienne, parce qu'on sent qu'il y a une immigration très importante, et même en Algérie, au Maroc, en Tunisie, c'est qui est prêt à émigrer? C'est la population active, c'est les jeunes, parce qu'ils ne peuvent pas rester. Donc il y a un déséquilibre entre les générations, entre les grands-parents, les parents et les jeunes. Il y a plus de transmission. Donc si on ne pense pas à ça, ça va être la fin. Et après, maintenant, ils sont les sentinelles gardiens de civilisation, de désertification. Si on ne fait pas grand-chose, le désert va remonter vers les centres urbains et ça va être une catastrophe. Et je pense les oasis, c'est l'alerte importante qu'on doit prendre en considération. Et on sent, parce qu'on vit dans le désert, on a grandi dans le désert et on reste maintenant dans le désert. Et on sent vraiment les changements climatiques. On sent la dégradation de cet agro-écosystème. ميرسي بوكو mon frère يعطيك الصحة أخي العزيز وإن شاء الله نجيو نزوروكم كجزائريين والعائلات هذو إن شاء الله يفرقونا نتلاقاو كاع ساعة الخير. خويا احنا اعتبرونا عائلتكم اللي بغى يجي مرحبا به وحنا فتحنا هذه لا كونيكسيون من الاول من الدوره الاولى ديال تارا قالت 2009 عرضنا على اخوان جزائريين والمغرب مفتوح لاخواننا الجزائريين احنا شعب واحد.